So videohan namon di ang ariw ang bato lang agin utihan gini ka masin kag tiltigan. So lagko nga mga bato kagin ginubra ginila nga haligi, hindi asiminto, kunti nga bato. Nami siya, nami architecture design lang sa park, no? Grabe nga gasto, puro stainless kag bato. Bilog kaligi para lang design. Bato, harao bato gida, stone. Imagine. Stainless kag bato, design lang. Pwede ka nakakaon. Gan. Ano yun, di ba stone? Oo, Stone gidya. Ngagin machine. Para design, no? Okay. Bye-bye.